السلام علیکم صبح بخیر آداب استقبال جین کے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے یُک بیٚیہِ اکھ نوٚو تازٕ شُمار ہٮ۪تھ أسۍ میزبان بٔکرا خوٗن تہٕ مےٚ سۭتۍ اریٖبا الطاف یہِ پروگرامُک بیٛاکھ شُمار ہٮ۪تھ حٲضِر یِہوٚے وۄمیز یِہوٚے آش زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بخیر و عافیت بصحت و سلامت خۄش تہٕ خۄشحال آباد اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سارنٕے پنٛنِس حِفظو امانس انٛدر چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نس چھِ یِتھۍ بابرکت دۄہ چلان ترٛیٚیِم عشرٕ چھُ نجاتُک عشرٕ چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سٲنۍ سٲری خطا معاف تہٕ بیٚیہِ دِنۍ دوزخہٕ کہِ نار نِش نجات آمیٖن یا رب العالمیٖن آز چھِ ناظریٖن محترم مارچ رٮ۪تٕچ 15 تٲریٖخ یعنی نصف مارچ درٛاو اور بڑی اچھی بات یہ بھی ہے جو خوشائند بات یہ ہے کہ کل اناگریشن تھی یُس زن بادام وٲر چھِ اَسہِ تو أسۍ ٲسۍ برونٛہہ ونان بادام وٲر چھِ لٔجمٕژ مطلب مٲلہٕ لوگ تتہِ اور کئی سارے لوگ چوک در چوک گھروں سے نکل کر وہاں جاتے تھے چائے کیٹلہٕ ہن نِوان سۭتۍ حالانکہ وٕنکٮ۪نس چھِ روزدٔری پتہٕ اور لوگ کئی سارے جو ہیں اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ پلان کر رہے ہوں گے کہ أسۍ ہسا کرو وۄنۍ بادام وارِ کُن رُخ انشاء اللہ. خیر ناظرین محترم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ماہ مبارک کی 25 تاریخ ہے اور کئی سارے دوست جو شاید ابھی بھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ رات بھر شب کے ساتھ مصروف ہوں گے. تو میرے خیال سے کچھ ایسے دوست جو ہیں 5 راتوں میں آپ تلاشتے ہیں شب اس قدر کی رات کو, تو آپ 5 راتوں میں تلاشتے ہیں, تو ان میں سے ایک رات آج کی رات تھی جس میں کئی سارے جو دوست ہیں وہ مصروف ہوں گے. خیر اریبا آپ کے کیا تجربات ہیں, کیونکہ کل آپ کو میں نے جب کال کی تھی آپ بہت پریشان لگی اور آپ تب ٹریفک میں کہیں پھنسی ہوئی تھی. جی ہاں وہ کیا معاملہ تھا؟ جی میں اس لیے جاننا چاہوں گی کیونکہ سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کئی سارے دوست ریلیٹ بھی کر پائے اس سے. صحیح میں, اور کیونکہ اب عید نزدیک آ رہی ہے, ہمارا ایک خاص تہوار ہے, فیسٹیول ہے, اور منانا ضروری بھی ہے, منانا بھی چاہیے, بچوں کو چیزیں دلانی چاہیے, شاپنگ کرنی چاہیے, کیونکہ آپ تبھی بچوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے جب آپ انہیں خوش کریں. لیکن ساتھ ہی جب آپ اس خوشی کو مناتے ہیں, آپ گھر سے باہر نکل کے بازاروں میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں, تو ایک سوک سینس کو وہ کانشیسنیس رہنا, وہ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ماہ رمضان کے اس مہینے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اقرا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے, پلیز ہو جائے, تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے اور ہمیں اچھی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اس میں سب سے ایک خاص بات سمجھنے کی جو ہم سب کو سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے سے پیش آئے, تبھی ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ اس تک پہنچنے کا ہے کہ تم اس کی مخلوق تک پہنچو صحیح طریقے سے. کا مفہوم بھی یہی ہے. بالکل. تو کل جب بازار میں اتنا زیادہ کراؤڈ تھا, اتنے زیادہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تھے, تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس صبر و تحمل کے ساتھ پیش نہیں آ رہے تھے. اچھا گاڑیاں تھی اس طریقے سے بلاک کر رکھا تھا روڈ کو کہ کہیں اگر مجھے 5 سیکنڈ کے لگا, اگر ایک ایمبولینس یہاں سے گزری تو ناممکن ہے اس کا ہاسپٹل پہنچنا صحیح وقت پہ. اسی طریقے سے کچھ گاڑیاں غلط جگہ پہ رانگ ٹرن لے رہی تھی, جس کی وجہ سے پورا راستہ بلاک ہو چکا تھا. اسکول کے بچے اپنی گاڑیوں میں اسکول بسز میں آ رہے ہیں اپنے گھر, لیکن سڑک پہ 20 منٹ رکنا پڑا روزے کی حالت میں, جہاں وہ بہت ایگزاسٹ ہوتے ہیں دن کو, لیکن وہ 20 منٹ سڑک پہ تھے کیونکہ راستہ بلاک تھا. اور یہ سب اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ بھیڑ تھی, کچھ علاقوں میں بالکل کلیئر راستے تھے, اور کچھ جو مین علاقے ہمارے بازار ہے وہاں بلاک روڈ تھا کیونکہ کراؤڈ تھا. اسٹریٹ وینڈرز ہے, آپ کو یہ سینس ہونا چاہیے کہ مجھے اگر اس سے کچھ خریداری کرنی ہے تو میں سائڈ سے جا کے چیزیں دیکھوں, میں گاڑیوں کا راستہ بلاک نہ کروں. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں اریبا, اور کہیں نہ کہیں جو یہ اریبا کا مشاہدہ ہے نا, یہ ان کا اپنا ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے, لیکن سم ہاؤ آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم دہلی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ممبئی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں, بالخصوص کشمیر کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں اور ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ چھِنہ تھاوان گٲڑۍ پارک کٔرِتھ, اَسہِ آسہِ زَن وۄنۍ تھوڑا 500 میٖٹر دوٗر آسہِ کانٛہہ دُکان, أسۍ پَکو نہٕ اوٚتَتھ تام کینٛہہ, أسۍ کَڑو نہٕ یِم قدم ژور کینٛہہ, کیٛاہ سا اَسہِ گژھِ آسٕنۍ گٲڑۍ برابر أتھۍ دُکانَس نیٚبرٕ کَنۍ, جو کہ صحیح نہیں ہے. اَسہِ چھُ ترٛوومُت گۄڈٕ پَکُن تہِ, تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اور تام کُس پَکہِ وۄنۍ, یہی ہے تو بس جس وجہ سے پَتہٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان تور تہِ کانٛہہ خریٖدار أژِتھ کِہیٖنۍ تہِ, تَتھ نیٚبرٕ کَنۍ چھُ جام لگان ہے نا. اسی بات ہے, آپ ایڈ کریں. اور میں بس یہی کہہ رہی تھی, یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم معاشرہ بہتر کرنے کی تلاش میں ہے, اس دوڑ میں ہے, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو بہتر بنائیں. تو اس چیز کو مینٹین کرنے میں, کیونکہ شعور اگر انسان میں علم سے نہیں آئے, عبادت سے نہیں آئے,
تو پھر کیا ہی سینس بنتا ہے. اور شعور شروع انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر ہسا سڑکہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ کانٛہہ ٹھوٚر وٕچھِو پتہٕ تُلِو تُہۍ سُہ ٹھوٚر سایڈس سُہ ہیٚکہِ کنہِ پھوٚل تہِ ٲسِتھ سُہ ہیٚکہِ یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ پانہٕ بجا فرمووُ گٲڑۍ چھےٚ پکان ایمبولینسس خٲطرٕ چھِ جاے ترٛاوٕنۍ سُہ ہیٚکہِ سۄ گٲڑۍ تہِ ٲسِتھ گوٚو نہ یہِ چھُ اکھ ٹھوٚر یہِ چھُ اکھ رُکاوٹ یہِ تہِ چھُ اکھ ایکٹ آف چیرٹی یہِ تہِ چھُ اکھ صدقس منٛز شٲمل سپدان مگر ہم لوگوں کے پاس اس طرح کا سینس ابھی ڈیولپ ہوا ہی نہیں ہے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے. وۄنۍ جس کے پاس اس طرح کا سینس ڈیولپ ہوا ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہا کیونکہ سُہ چھُ پننہِ جایہِ مجبور. لیکن پھر بھی یہ بات بھی میں بتاؤں گی کہ مجھے اپنے کشمیر پہ جموں اینڈ کشمیر پہ ناز ہے. ہم مہمان نوازی میں خدمت میں بہت مانے جاتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے جو سن رہے ہیں اگر غلطی سے جو ہے کیونکہ کبھی کبھی انسان ان انٹینشنلی چیزیں کر دیتا ہے شاید ذہن نہیں ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ عمل ضرور کریں گے. مل کے ہم سب اس معاشرے کو بہتر کریں گے. صبر و تحمل سے کام لینا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. بڑھتے ہیں آگے پروگرام میں. ہم آپ تک موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری معلومات پہنچاتے ہیں. جب میں صبح اخبارات کی سرخیاں دیکھ رہی تھی تو اچھا نہیں لگا. ایک سرخی پڑھ رہی تھی عید آنے والی ہے اور کہیں نہ کہیں جب آپ یہ سنتے ہیں کہ موسمی صورتحال ٹھیک نہیں رہیں گی تو موڈ خراب ہو ہی جاتا ہے. موسم کے موڈ پر ہم سب کا موڈ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. بتائیں پھر آج کیا کس طرح کا بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ ہلکی بارش ہونے کے امکانات ہے جموں میں بھی اور سری نگر میں. سری نگر کی بات کریں تو رات کا کم سے کم ٹیمپریچر 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے اور دن کا لگ بھگ 11 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. جموں کے حوالے سے بات کریں رات کا کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے اور دن کا زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. نیشنل ہائی وے پہ ٹریفک موومنٹ کے حوالے سے بات کریں تو دونوں اطراف سے نیشنل ہائی وے پہ چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. ایس ایس ٹی روڈ پہ چھوٹی گاڑیوں کو جو ہے سری نگر سے کرگل کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور مغل روڈ پہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں فلیش جو نمبرز ہو رہے آپ ان سے رابطہ کریں اگر آپ نے کسی بھی سفر پہ نکلنا ہے تاکہ آپ کو اپڈیٹڈ انفارمیشن ملے اور کوئی مشکلات سفر میں پیدا نہ ہو. یہ تو ضروری اپڈیٹس تھے اور ساتھ میں ضروری ہیڈ لائنس ہوتی ہے جو ہم ناظرین تک پہنچاتے ہیں. جو کچھ چنندہ خبروں کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے ناظرین تک وہ خبریں پہنچاتے ہیں. خیر اریبہ مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دور میں اخبارات کی کیا امپورٹنس ہے کیا اہمیت ہے کہاں دیکھتی ہیں آپ جہاں آج کل کے اس دور میں کوئی پڑھتا نہیں ہے تو کیا سمجھتی ہیں؟ اس پہ میں نے ایک بار اپنے ناظرین سے بات کی ہے بہت عرصہ ہوا لیکن میں نے ذکر کیا کہ اس کی ریلیونس جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے ریڈنگ کی اور تو جنرلی بہت کم ہے ان کا توجہ. کچھ ہی سیکشن ہیں جن کو ریڈنگ سے لگاؤ ہے اور محبت ہے. اس میں نیوز پیپر کا بھی جو ہے رول کم ہو گیا ہے. ہمارے گھروں میں پہلے نیوز پیپر بہت ویلیویبل چیز تھی کیونکہ تب سوشل میڈیا اور نیوز اس طریقے سے اسپریڈ نہیں ہوتی تھی اس لیے نیوز پیپر کا گھر آنا اور خبر ہم تک پہنچنا انفیکٹ ریزلٹس آنا بہت اہم تھا. لیکن اب جو ہے ہم نے نیوز پیپر ریڈنگ کو بہت کم کیا ہے جو مجھے لگتا ہے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کیونکہ سب سے اوتھینٹک ڈرافٹ جو ہسٹری کا ہے جو پہلا ریکارڈ ایونٹ ہوتا ہے کوئی بھی انٹرنیشنل ہو نیشنل ہو اسٹیٹ ہو کوئی بھی منیمم ایونٹ ہو جو پہلے ڈرافٹ ہوتا ہے ہسٹورک وہ آپ کے نیوز پیپر میں ہے. تو یہ آپ کی ہسٹری کا سب سے ویلیویبل ریکارڈ ہے. تو آپ پڑھتی ہیں معمول ہے آپ کا صبح پڑھتی ہیں انگریزی نیوز پیپر تو آئی ڈو چیک. اردو نیوز پیپر ذرا کم ہی پڑھتی ہوں لیکن دوردرشن نے ایک اچھی چیز میری لائف میں لائی ہے کہ نیوز پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور ناظرین تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے. تو پھر آغاز کریں آپ. جی بالکل میرے پاس پہلا ایک انگلش نیوز پیپر ہے اور اس کی پہلی ہیڈ لائن ہے سی ایم کالز فار ہارنیسنگ فل پوٹینشیل آف کولڈ واٹر فشریز ان JNK. اسی اخبار سے ایک اور سرخی اناگریٹس فیسٹیول ایٹ بادام واری اور ایک اور سرخی لانچز آن لائن گارڈن ٹکٹنگ سسٹم. جی میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اردو روزنامے سے بھی آپ تک یہ اہم سرخی پہنچائیں گے. موجودہ دور میں دنیا کے مختلف حصوں کو جنگوں کا سامنا عوام پر عالمی تنازعات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہماری کوشش جاری PM مودی. جی میرے پاس ایک اور انگلش نیوز پیپر اور اس کی پہلی ہیڈ لائن یونین فشریز منسٹر سینکشنز ₹100 کروڑ انٹیگریٹڈ ایکوا پارک فار اننت ناگ. اسی اخبار سے ایک اور سرخی فش پروڈکشن سرجڈ ان JNK سنس 2020. جی مقامی اردو روزنامے سے بجلی کے حوالے سے بجلی پروجیکٹوں کے تعلق سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. جموں کشمیر میں نئے بجلی پروجیکٹوں کی تعمیر زیر غور. خطے کے پانی کو پنجاب اور آگے راجستھان کی طرف موڑنے کی تجویز زیر عمل.
مرکزی وزیر بجلی. جی بیک ٹو بیک WDs ٹو برنگ رین سنو ٹو JNK. بادام وادی کے حوالے سے ہم بات تو کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ افتتاح ہوا، تو اس حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے. بادام وادی میں بادام فیسٹیول کا افتتاح کشمیر کی خوبصورتی اور ثقافتی خوبی سیاحوں کو متوجہ کرتی رہے گی. عمر عبداللہ. جی ایک اور انگلش نیوز پیپر، اس کی ہیڈ لائن اباؤٹ 68,000 کیسز سیٹلڈ ان فرسٹ نیشنل لوک سب عدالت آف 2026 ان JNK. اور یہ ہے وہ خبر جو پڑھ کے میرا موڈ خراب ہوا تھا اور میں امید کرتی ہوں کہ جب میں آپ کے سامنے آپ تک یہ خبر پہنچاؤں آپ کا موڈ خراب نہ ہو. جموں کشمیر میں 2 مغربی ہواؤں کا سلسلہ 15 سے 20 مارچ تک ابتر موسمی صورتحال کا امکان. میدانی علاقوں میں بارش، بالائی حصوں میں برف باری متوقع. جی میرے پاس ایک اردو نیوز پیپر اور اس کی ہیڈ لائن ایران میں پھنسے کشمیری طلبہ کی واپسی شروع. پہلا گروپ ارمینیا پہنچا، 150 طلبہ کے جلد بھارت پہنچنے کی توقع. انشاءاللہ. میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور عید الفطر کی آمد پر یہ ایک خبر شائع ہوئی ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے، اور یہ وہی خبر ہے جو ہم پروگرام میں افتتاح میں ہی ہم لوگوں نے وہ ڈسکس کیا تھا کہ ٹریفک جام وغیرہ اور روڈ حوالے اس کے معاملات. تو عید الفطر کی آمد وادی کے اہم بازاروں اور شہراؤں پر ٹریفک جام سنگین مسئلہ بن گیا. سری نگر، بارہمولہ، پٹن اور اننت ناگ میں گاڑیاں قطار در قطار، شہریوں کو شدید مشکلات. تو یہ صرف شہر سری نگر کا حال نہیں ہے بلکہ بارہمولہ، پٹن، اننت ناگ اس طرح کے ہمارے جو اضلاع ہے وہاں بھی اسی طرح کا حال. جی بس ہو گئے. جی میرے پاس تو میرے پاس اب یہ آخری بچا ہے اور اس سیگمنٹ کی آخری سرخی ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. یہ مقامی اردو روزنامہ ہے. اس سے مغربی ایشیائی بحران، ہندوستانی بحری جہاز شوالک اور نندا دیوی 92,700 میٹرک ٹن LPG لے کر آبنائے ہرمز سے روانہ. گھبراہٹ کی بکنگ سے بچیں، گیس کی کوئی کمی نہیں، پیٹرولیم وزارت. جی حریبہ. جی یہ تھے اخبارات کی سرخیاں جو آپ تک ہم ہیڈ لائنز پہنچاتے ہیں. اور جیسے کہ ہم آغاز میں بات کر رہے تھے معاشرے کی، اور جب معاشرے کی بات ہوتی ہے، سوسائٹی کی بات آتی ہے اقرا، تو سوسائٹی میں جو ہے الگ الگ طبقے ہوتے ہیں، الگ الگ سیکشنز آف سوسائٹی ہوتے ہیں، الگ الگ اسٹریٹا ہے، اور ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے کسی برابری تک ٹھیک کرے جو اوپر نیچے ہے. بٹ یہ کارواں ایک ہے جو چلتا گیا ہے پہلے سے اور چلتا جائے گا، اور اس میں ہر کسی کو اپنا ایک رول ہوتا ہے جو نبھانا ہوتا ہے. آج بھی لوگ کہتے کہ کیسے معاشرہ اتنا خوبصورت ہے، کچھ لوگ اوپر ہے، کچھ لوگ نیچے ہے، کچھ لوگ بیچ میں ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو ہر سانس کے ساتھ یہ سپنا دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم حق کی لڑائی لڑے اور دوسروں تک حق کو پہنچائے. وہ کہتے ہیں نا جو خود جلتے ہیں وہ دوسروں تک روشنی کو پہنچاتے ہیں، اور سماج سیوک وہ نہیں ہوتے جو صرف کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کو سمجھانے کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا حق کیا ہے، اور ساتھ ہی اس حق کے لیے لڑتے بھی ہیں. کچھ ایسے ہمارے سیکشنز ہوتے ہیں جو ولنریبل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہمارے بچے ہوتے ہیں جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھا ہوتا ہے بہت پہلے، اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا کام یہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے سپنا دیکھا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے سپنے بنائیں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایسی ایک مہمان شخصیت ہے جن کو ہم نے دعوت دی، اور الحمدللہ انہوں نے یہ دعوت قبول کی، اور آج ان سے ہم اس حوالے سے بات چیت کریں گے، سماج کے حوالے سے بات چیت کریں گے، ان کے کام کے حوالے سے بات چیت کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کو انٹروڈیوس کریں اور آپ کو ان سے ملائے اور ان سے بات چیت کریں، ہم نے آپ کے لیے یہاں ایک نغمہ جو ہے تیار کیا ہے. ہم چاہیں گے پہلے ہم وہ نغمہ پیش کریں اور اس کے بعد آج کے ہمارے مہمان سے مزید بات چیت کریں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. تجھ مست نظر ساقین پیمان پتھر کے، تجھ مست نظر ساقین پیمان پتھر کے، تجھ مست نظر ساقین پیمان پتھر کے، تجھ مست نظر ساقین پیمان پتھر کے. مائی نوش گئی سراب زندوان پتھر کے، تجھ مست نظر ساقین پیمان
چان دس از زندگی ہند خواب گو پور تمن چان دس از زندگی ہند خواب گو پور تمن چان دس از زندگی ہند خواب گو پور تمن چان دس از زندگی ہند خواب گو پور تمن چان دس از زندگی ہند خواب وہ شمع رویو میں کل پروان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے وہ شمع رویو میں کل پروان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے میں نوش گئی سراب زندیوان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے حضرت حسنک بوش کھچاؤ تار کوارا 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 رخ چونڈی شت کیسے بنسمان پتھر تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر رخ چونڈی شت کیسے بنسمان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے میں نوش گئی سراب زندیوان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے کیا زمانس دوستن تان لوگ اچھن پچ پھر گو کیا زمانس دوستن تان لوگ اچھن پچ پھر گو کیا زمانس دوستن تان لوگ اچھن پچ پھر گو کیا زمانس دوستن تان لوگ اچھن پچ پھر گو کیا زمانس دوستن تان لوگ اچھن پچ پھر از کہوہ چوکٹ ساس بجیاران پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے از کہوہ چوکٹ ساس بجیاران پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے میں نوش گئی سراب زندیوان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے لالن اندر یم خون دلک قطر رچایم 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 لب بس پھر دوستو اچھن درمان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے لب بس پھر دوستو اچھن درمان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے میں نوش گئی سراب زندیوان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے رحمچ اخ نظر یز قلب شیرس بے چین 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 رحمچ اخ نظر یز قلب شیرس شاید غم کو ہس کوئی اجان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان پتھر کے شاید غم کو ہس کوئی اجان پتھر کے تجھ مست نظر ساتھیم پیمان
आपने बहार अहमद ख़ान की आवाज़ में ये नगमा सुना जो चलन स्टाइल में पेश किया गया। उम्मीद करते आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले कि हम आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं, आपको ये बताते चले आज के दिन की अहमियत के हवाले से कि 15 मार्च को हर साल हम वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। गोया हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ जो मेहमान है वो न सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक एडवोकेट भी है, और हमें ये मौका मिला है कि आज इस मौजू पे भी हम उनसे बातचीत करें। हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे ख़ास मेहमान शख्सियत अब्दुल रशीद हांजूरा साहब है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में। बहुत इस्तकबाल आपका भी, आपका शुक्रिया, आपने यहाँ मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया आने के लिए। क्योंकि हाल ही मैंने आगाज़ में ही आपको इंट्रोड्यूस करते वक्त ये कहा कि आज वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे है। इससे पहले कि हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जो है तारुफ़ करें अपना और आपसे जाने आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आप आज के दिन के हवाले से जो है हमें बताइए कि आज के दिन जो ये हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन की क्या मैसेज है, हम अपने नाज़रीन को किस तरीके से किन चीज़ों से अवेयर कराते हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किए जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। जी, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, चूँकि मैं एक लॉयर हूँ तो पिछले 43 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो उसके साथ साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। समाजी एतबार से समाज के तय मेरे जो हुकूक़ हैं, मेरे जो फ़राइज़ हैं, दोनों हुकूक़ भी हैं और फ़राइज़ भी, उस हवाले से मैं काम करता आया हूँ और काम करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो इसका भी एक ख़ासा तजुर्बा हासिल किया है। लेकिन आपने बात छेड़ी कि ये आज चूँकि वर्ल्ड लेवल पर एक कंज्यूमर्स राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मकसद क्या है? चूँकि हम नेशनल लेवल पर भी एक डे मनाते हैं, वो 24 दिसंबर को होता है हर साल, तो लेकिन आज जो हम मना रहे हैं 15 मार्च को, ये वर्ल्ड लेवल पर हम ये दिन मनाते हैं। हुकूक जो सार्फिन के हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके हुकूक के हवाले से ये दिन मनाते हैं। दिन मनाने का मकसद क्या है? दिन मनाने का मकसद ये होता है कि हम जो सार्फिन हैं, जो कंज्यूमर, उसमें हम सारे आते हैं, क्योंकि ख़रीदने वाला भी जो है वो भी इंसान ही है, वो भी समाज से जुड़ा हुआ है, और बेचने वाला या मैन्युफैक्चरर जो है वो भी समाज से ही जुड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से हम सारे इस डेफिनेशन में आते हैं, इसमें हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से वर्ल्ड सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर या कौमी सतह पर भी कभी कभी ये दिन मनाने की ज़रूरत इसलिए पैदा होती है कि हम अपने सार्फिन को, कंज्यूमर को अपने हुकूक के बारे में, अपने राइट्स के बारे में उनको बताएं, अवेयर करें। और उसके पीछे एक पॉलिसी भी होती है। असल में जहाँ भी जो भी कोई कानून बनता है उसके पीछे एक पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसको अमलाने के लिए ये कानून बनते जा रहे हैं। अलबत्ता एक बात ज़रूर है, ये मुझे इसका एतराफ़ है और हम सबको एतराफ़ होना भी चाहिए कि कवानीन बहुत बड़े अच्छे बनते हैं और ख़ूबसूरत बनते हैं, किताबों में रहते हैं, लेकिन अमली एतबार से जब हम देखते हैं उसमें बहुत खामियाँ रहती हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि शायद कानून नहीं है, कानून है, अमल दरामद की कमी वाक़ा होती है। तो आज के हवाले से, इस दिन के हवाले से हम यही बात करने जा रहे हैं कि आज हमारे पास कानून भी है, हमारे पास हुकूक हमें दिए गए हैं इसी कानून ने, तो फिर क्यों नहीं अमल दरामद इस पर होता है? क्या कहाँ क्या बाधा है, कहाँ क्या मुश्किलात हैं इस पर? तो चूँकि ये जो कंज्यूमर्स डे है, इसमें हमें ये कंज्यूमर को अवेयर करना है, ये अपनी सारिफ को अवेयर करना है कि आपकी हुकूक इस तरह के हैं, मुतय्यन हैं। तो उन हुकूक को अमलाने के लिए गवर्नमेंट का एक रोल बनता है, और गवर्नमेंट के साथ साथ जैसे सोशल एक्टिविस्ट हों, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हों, या कम्युनिटी लेवल पर और भी कम्युनिटी लीडर्स हों, उनका भी एक खासा रोल बनता है। पहले, सबसे पहले जो पॉलिसी इसके पीछे, जो मुद्दा और मकसद जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव इस कानून के पीछे है, वो यही है कि हम लोगों को अवेयर करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें कि ये कंज्यूमर के राइट्स के हवाले से बात करें। उसमें स्कूल आते हैं, उसमें कॉलेज आते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी आती हैं, या उसमें और भी बहुत सारे जहाँ भी क्लब्स आते हैं जहाँ हमें मौका मिले लोगों तक जाने का और हमें ये हुकूक उन तक पहुँचाने के लिए बात करें। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि अब क्या मकसद है इस एक्ट को बनाने के लिए या इन कवानीन को बनाने के लिए? इसमें यह देखा गया है कि ये जो सारिफ है, जो कंज्यूमर है,
इसको साफ सुथरा चीज़ मिले, इसको कोई धोखाबाजी में न ले, इसका जो मैन्युफैक्चर है वो अच्छी चीज़ बनाए और वो हैज़ार्डस ना हो, वो तकलीफ देह ना हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। ये सारी चीज़ें इस कानून में कवर होती हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए घंटों चाहिए, लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े इसके मुद्दे हैं, जो इतना कशर पे वेट पूट पे वो अपने सारिफिन को समझाएं, कोशिश करें कि आज के दिन के हवाले से ये अवेयर करें हम जगह जगह। हालांकि ये दिन तो है एक सिंबॉलिक है, असल में हमें साल भर लोगों को ये बताना है, सारिफिन को अपने हुकूक के बारे में बात करनी है, या उनके जो फ़राइज़ भी हैं, हुकूक के साथ फ़राइज़ भी होते हैं, उन फ़राइज़ पर भी हम बात करें, कोशिश करेंगे इस हवाले से। तो चूँकि हमारे पास अभी पहले एक एक्ट था 1986 में जी, उसको रिपील किया गया, अब 2019 में एक अच्छा एक्ट आया कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से। उसमें ये सारी चीज़ें कवर हुई हैं कि कंज्यूमर कौन है, प्रोडक्ट कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, और इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो कौन है, ये सारी डेफिनेशन उसमें आई है। अब अगर हम ओवरऑल इसमें बात करें, उसमें देखें, तो हम सब इसमें शामिल हैं। कोई सारिफ है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई डीलर है, कोई स्टॉकिस्ट है, कोई छोटा सा वो बेचने वाला है जिसको रिटेल ट्रेडर कहते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। तो इन सारे लोगों के कुछ फ़राइज़ हैं, इनको वो निभाने। तो सारिफ जो है, सारिफ के हुकूक है, उन हुकूक को उसको हासिल करने की कोशिश करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर बात करेंगे धीरे धीरे। तो हांजुरा साहब, यथ इलाकस सु तुहन तोलुक छु, तत वतलो आज ब्रोट मानतो कि दहाई ब्रो अकिस नौजवान संदिस जहनस मज ये ख्वाब, ये ख्याल कि मैं छु लॉयर बनो, मगर तुहंदी जिंदगी सु ब्याक अख पहलू जुड़ित, सह गो ये तुम सोशल एक्टिविस्ट। बिल्कुल, ये ख्याल कित कन बदलो, अत पथ किन ओसा कह खास पुश? वुचो तुह करो असल सवाल। असल कथ ये कि यह अक्सर वनान कि प्रथ कह पन्ने जाए सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा, अल्लाह ताला हन फितरतस मज थोमुत इंसानस कि अमिस इंसानस यह सिफत अख कि यह कर बेस इंसान सद खतर कह, यह प्रथ अकिस इंसानस मज, चाहे सह कत मजहब सत फेतस सत ताल्लुक थवान। मगर वह अकोई चीज़ अत कह लुक ब्रोह कुन कह एक्सप्लोर करान सिफतस, तम पकनावान ब्रोह। तो अक्सर लुक मुशरावान, नत सारे मज गुन, सारे मज वसफ। तिथे पे फितरतन मे मज ती। हाँ, वह जरूरी यह कत कि कुन सात मैल तन कुन चीज़ सत, या कुन सात रोल मॉडल तन ब्रोह कन, सह वजह आसान। चूँकि सोन बचपन सानिस बचपन पोर्मुत सरकारी स्कूलन मज, तम सात प्राइवेट स्कूल 3 शहरस मज, तत दाखिल मिलान कहीं सरकारी स्कूलन मज, मगर तम सात सान उसातिज़ा किराम तम डेडिकेशन, तम पर्नस कह समाजी कामन मुतलिक तो कह वनान। सोई सूरत हाल कॉलेजस मज, कॉलेजस मज वत, अलबत् यूनिवर्सिटी मज पे डिफरेंट माहौल, मगर कॉलेजस मज कह प्रोफेसर साहिबान यमन चीज़न कुन रागिब करान, या तत NCC ट्रेनिंग तक तथ मज हेचनावान। तो यम चीज़ माइल करान अकिस इंसानस, बीच करान सह रागिब कुन खास कथ कुन, कुन खास वत कुन, कुन खास काम कुन। यह वजह मान जिंदगी मज बे गरुक माहौल तसान, मालिस माज असर तसान, सह चीज़ बहसीत मुसलमान मंडेट, यह आमुत वन कि तुम करो सा यह काम खैरुन नास मन यनफउन नास। तमे लुक बेहतर यम बे सद खतर बेहतरी जान, बे सद खतर कह कर सान खतर मंडेट। मगर यम सात इंसानी हवाल, इंसानियत हवाल बात करो, इंसानी बका खतर जरूरी कि प्रथ कह इंसान, हालांकि वुचन आमुत, मे वुच वारियान मुल्कन गोस बह, तत वुच मे बिला लिहाज मजहब मिलत, तिमन कस फेत, तिमन कुस मजहब, तिमन कुस अकीद, सह उक तरफ त्रयित बहसीत इंसान तम वारिया असल काम करान, यम सत बत मुतासर गोस। यूता जन सान अगर कत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान कत करो, मुल्क कत करो, तत तूता काम गसान तथ लेवल पे, या
تمہِ اَنمانہٕ ییٖژاہ زَن فارین مُلکن منٛز مےٚ وٕچھ گژھان چھےٚ حالانکہِ اَسہِ چھُ منڈیٹ مےٚ ووٚن گۄڈَے کہِ اَسہِ واتہِ کَرٕنۍ مگر أسۍ چھِ لیکِنگ بیٛاکھ أسۍ چھِ گژھان لیک کَران اَتھ منٛز چھِ پَتھ واریاہ پَتھ اَتھ معاملَس منٛز یہِ چھُ پوٚز تہٕ بیٚیہِ مےٚ اوس پَنُن فادر اِن لا ٹاک زینگیری تِم ٲسۍ مےٚ باسان گۄڈنِکۍ سوشَل ؤرکَر یِمن أسۍ وَنو جموں کشمیٖرٕکۍ یِمو زَن یتیٖم خانہٕ کٔرۍ یِم کٔرۍ تہٕ تَمہِ سۭتۍ تہِ اکھ تِمن سۭتۍ کینٛہہ کال روزنَس دوران تہِ ہیوٚچھ کینٛہہ چیٖز بیٚیہِ گوٚوُس مُتٲثر تہِ مےٚ دوٚپ یہِ اوس سرکٲرۍ مُلٲزِم أمۍ ترٛٲو مُلازمت أمۍ ییٚلہِ ہیوٚک کٔرِتھ أسۍ کیازِ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ یِم چیٖز چھِ وٕچھان اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ مُتٲثر گژھان تہٕ بیٚیہِ چھُ سماجَس منٛز ییٚلہِ اوٚنٛد پوٚک وٕچھان چھِ أسۍ یِم خرٲبی چھِ گژھان نابرابٔری چھےٚ یہِ کَرہو دوٗر کَرنٕچ کوٗشِش کَرو کما ہو چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ تہٕ أسۍ تہِ چھِ کَران. بہت خوٗبصوٗرت سفر رہا ہے اور ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ برونٛٹھٕچ کَتھ چھِ کَران یا وٕنکِچ کَتھ چھِ کَران أسۍ ٲسۍ گۄڈٕ پانہٕ ؤنۍ اوس سُہ ماے ٲس محبت اوس تہٕ اَکھ أکۍ سٕنٛز ٲس پاے تہِ آسان کہِ کٔمِس کیٛاہ حالات چھِ کٔمِس چھِ مدتٕچ ضروٗرت آز چھِنہٕ پاے تہِ کٔمِس چھِ مدتٕچ ضوٚرَتھ کیٛاہ حالات چھِ أنٛدرٕ چھا یِم کھٮ۪وان تہِ کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ییٚلہِ وۄنۍ آز أسۍ یِمن اِدارن ہِنٛز کَتھ چھِ کَران یِمن اِدارن ہِنٛز آز کۭژاہ ضروٗرت یِم اِدارٕ کِتھ کٔنۍ آز کٲم کَران تہٕ یِمن ہُنٛد کوٗتاہ اِمپیکٹ آز سٲنِس معاشرس منٛز. وٕچھو بِلکُل ریلِوَنٹ سوال چھُ ییٚلہِ أسۍ آز برونٛہہ 40 ؤری بہٕ پنٛنہِ بچپنٕچ کَتھ کَرٕ یا أسۍ وٕچھان ٲسۍ سُہ دور تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ یِمن اِدارن ہِنٛز ضروٗرت تہِ باسان کینٛہہ تَتھ اوس وجہ کیازِ سون سماج اوس تَتہِ تَمہِ ساتہٕ بَڑٕ ہٮ۪سہٕ دار سماج یعنی گامن منٛز یا شہرن منٛز تہِ اگر أسۍ وٕچھو پرٛٮ۪تھ جایہِ اوس اکھ محلہٕ کمیٖٹی آسان یا گامس منٛز اوس زیُٹھ آسان تٔمِس ٲسۍ نمبردار وَنان یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ اوس آسان اگر یہِ کانٛہہ معاملہٕ آسہِ ہا تہِ گامس منٛز یا شہرس منٛز محلہٕ لیولہِ پٮ۪ٹھ یتھ زن مدد کرنٕچ ضروٗرت آسہِ ہا تتھ منٛز ٲسۍ تِم پانے کران یعنی ان آرگنایزٕڈ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم کامہِ سپدان محلہٕ لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ کٔمنِٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ یتھ أسۍ وَنو اَتھ ٲسۍ ناو اکھ تِمن دۄہن وَنان اَتھ ٲسۍ وَنان حل شری کٲشِر پٲٹھۍ حل شری اوس اَتھ ناو اکھ مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ آرٹِکل تہِ لیوکھمُت تَمہِ زمانہٕ ٲسۍ حل شری منٛز ٲسۍ کران یعنی بِلا معاوضہٕ اوس پانہٕ آسان والنٹری کٲم کَرٕنۍ سڑک آسہِ ہا لۄکٕٹ بناوٕنۍ کوچہِ آسہِ ہا بناوُن کٔدٕل آسہِ ہا بناوُن لُکھ ٲسۍ اکھ کنٹربیوٗٹ کران بیٚیہِ ٲسۍ پانے کٲم تہِ کران میں نے خود دیکھا مےٚ چھُ پانہٕ تہِ وٕچھمُت گامن منٛز یہِ اوس سپدان یِتھٕے پٲٹھۍ شہرس منٛز تہِ کٲنٛسہِ غریٖب کورِ آسہِ ہا خانٛدر کرُن پتہٕ ٲسۍ لُکھ سمان زیُٹھ ٲسۍ سمان تِم ٲسۍ ناد دِوان پتہٕ ٲسۍ وٕچھان کُس ہیٚکہِ اَتھ منٛز کنٹربیوٗٹ کٔرِتھ تِمن ٲس پتہ آسان تِم ٲسۍ تَتکی تِم ٲسۍ تَتھ منٛز تِمن تھوڑا بہت کینٛہہ کران جمع ٲسۍ کران پتہٕ ٲسۍ سٲری کٲم تہِ کران پانے تِمن ہُمِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ تراوان کِہینۍ ییٚمِس یہِ خانٛدر آسہِ ہا یِم ٲسۍ نکھٕ والان تِمن کورٮ۪ن مگر چوٗنٛکہِ سِنیریو بدلیو سۄ پٔتمیو 40 ؤریو 35 ؤریو پٮ۪ٹھ حالات تہِ گٔے ییٚتہِ خراب حالات خراب آسُن تہِ چھُ اکھ وجہ اکھ بیٚیہِ گوٚو تھوڑا شاید مایِنڈ سیٹ گوٚو چینج لُکن ہٕنٛدِس سونٛچس منٛز آیہِ تبدیٖلی تہٕ تِم حالات روٗدۍ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ سُہ حل شری گوٚو ختم وارٕ وارٕ تہٕ بیٚیہِ سُہ جذبہٕ تہِ گوٚو ختم بیٚیہِ سُہ حیا سُہ زِچھر سُہ تہِ روٗد نہٕ کِہینۍ یِم چیٖز چھِ اَتھ پس منظرس منٛز پتہٕ کَنۍ یِمو زن یِم چیٖز اَتھ منٛز گٔے کٔمی گٔے محسوٗس تہٕ اَوٕ کِنۍ پیٚو ضروٗرت پتہٕ نسا وۄنۍ گژھِ آسٕنۍ یِژھ آرگنایزیشن گژھن آسٕنۍ والنٹری سطحس پٮ۪ٹھ والنٹری آرگنایزیشن گژھن آسٕنۍ یِم زن یِتھٮ۪ن پتھ کھورِ لُکن یا پسماندٕ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ کٲم کران تہٕ اَتھ چھُ چوٗنٛکہِ پتہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ آسان اکھ لاہہِ عمل اَتھ چھُ آسان طٔریٖقہٕ کار بناونہٕ خٲطرٕ یہِ آرگنایزیشن پکناونہٕ خٲطرٕ تہٕ مےٚ چھُ باسان کہِ وٕنکیٚنس چھِ واریاہ ضروٗرت یِژھن آرگنایزیشنن ہِنٛز نتہٕ گژھِ واریاہ خرٲبی کیازِ واریاہ معاملات چھِ بہٕ وَنہٕ پننہِ اِدارٕچ بہٕ چھُس اِسلامِک رِلیٖف اینٛڈ رِسٲرٕچ ٹرٛسٹ کشمیٖر چلاوان پٔتمیو 15 ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ اَسہِ چھُ گۄڈٕنیُک فوکس تھوٚمُت اَتھ منٛز اَسہِ چھُ گۄڈٕنِچ ترجیح دِوان بچن ہٕنٛز تعلیٖم کیازِ أسۍ چھِ محسوٗس کران اگر سٲنۍ بچہِ تعلیٖم پرن نہٕ تہٕ تربیت آسٮ۪کھ نہٕ تعلیٖم سۭتۍ سۭتۍ تِم گژھن تیٚلہِ ڈریل تِم لگن غلط کامٮ۪ن کُن یُس زن وٕچھان تہِ أسۍ ڈرگ ایڈکشن کیازِ چھُ آز کل زیادٕ تعداد کیازِ چھُ بڑان وجہ چھُ یِہوے کہِ تعلیٖم ہُنٛد فقدان چھُ دوٚیِم چھُ تعلیٖم سۭتۍ سۭتۍ اخلٲقی فقدان چھُ سانٮ۪ن بچن منٛز سانٮ۪ن جوانن منٛز تتھ چھِ أسی ذمہٕ دار أسۍ سٲری ذمہٕ دار پانے سٲنۍ زِٹھۍ ذمہٕ دار سٲنۍ والدین ذمہٕ دار اوے چھُ سون اِدارٕ کوٗشش کران نسا خصوٗصی طور چھِ أسۍ فوکس کران یِم زن آرفن بچہِ چھِ سپیشل سانہِ خٲطرٕ یتیٖم بچہِ چھِ تِمن یتیٖم بچن کرہو أسۍ تعلیٖم پٮ۪ٹھ فوکس تِہنٛز تعلیٖم گژھِ نہٕ اڑوتی رُکٕنۍ کینٛہہ تِم گٔژھۍ نہٕ اڑوَتہِ پیٚنۍ کینٛہہ تاکہِ تیٚلہِ گژھن تِم پتہ چھنہٕ تِم کوٚت کُن لگان تِم ہٕنٛز سٲنۍ کوٗشش آسان یِم گژھِ بال بچہِ لگان اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس 650 بچہِ تقریٖبن مگر تِم چھِ صرف تہٕ صرف آرفن حالانکہِ أسۍ چھِ غریٖبن تہِ کران مگر یِم 650 چھِ آرفن بچہِ أسۍ یِمن زن أسۍ سپانسر چھِ کران یِمن زن أسۍ دِوان چھِ تعلیٖم پرنہٕ خٲطرٕ منتھلی ایماوُنٹ تراوان تِہنٛدِس اکاونٹس منٛز چھُ اکاونٹ پے آسان
تمن چھُنہٕ پیٚوان اَسہِ نِش یُن کینٛہہ اَکی ساتہٕ چھِ اَسہِ تِہِنٛز رجسٹریشن آسان کَرٕنۍ ویرِفاے آسان کَرٕنۍ تِہِنٛدۍ ڈاکومنٹ سٲری چیٖز بونافایڈ سرٹِفکیٹ پَتہٕ چھِ تِمن رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ گژھان تاکہِ تِہِنٛز تعلیٖم گٔژھ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ اَثر پیٚون یِم گٔژھۍ پَکناوٕنۍ تِم برونٛہہ اور نٔتیٖجہٕ چھُ اَسہِ أسۍ چھِ خوشی تہِ فخر تہِ چھُ کہِ واریاہ بَچہِ تِمو منٛز یِم زَن ایٚکسل چھِ کَران واریاہ چھِ برونٛہہ پَکان واریاہ اِنجیٖنر بَنے ڈاکٹر بَنے IAS درٛاو نہٕ وُنیُک تانۍ کانٛہہ مگر کوٗشِش چھِ أسۍ کَران البتہ KAS افسر بَنے کوٗشِش چھِ سٲنۍ کَران اگر نہٕ تِمنٕے وَتھ ہاوو بٔلکہِ چھُ مےٚ فخرے وَننَس منٛز سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد چھُ اکھ ناو ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ گژھِ مُشکِل پَہَن یُس زَن نیوٗکلیر ساینٹِسٹ چھُ وٕنکٮ۪ن ہِندُستانَس منٛز کٲم کَران عارفن بَچا کُمار لٔڑکہٕ ہے کرٛالہٕ لٔڑکہٕ ییٚمِس کٲشِر پٲٹھۍ کرٛال سایڈُک کرٛال لٔڑکہٕ چھُ یہِ چھُ فخر سانہِ کشمیٖر خٲطرٕ تٔمِس ییٚلہِ یِتھی اِدارن مدد کوٚر سُہ اوٚنُن برونٛہہ کُن نتہٕ کَتہِ پَرِ ہا سُہ تَتہِ تٔمِس ٲس موج خٲلی سۄ تہِ ٲسٕس بانہٕ کٕنان اچھا آج دیکھو اس کی پوزیشن کیا ہے وہ کہاں رہتا ہے کس ڈھنگ سے رہتا ہے کس شان بان سے رہتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہیں اس طرف توجہ دینے کی بہت حد تک ضرورت ہے اچھا میں اقرا یہاں آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا میں یہاں پہ معذرت خواہ ہوں ایک سوال اسی سوال کے ساتھ اچھا لگے گا مجھے جب آپ سوال کریں گے مجھے سیکھنے کا موقع ارے نہیں یہ جو آپ نے بات کی کہ ان اداروں کی آج ریلیونس ہے اور بہت ریلیونس ہے جو ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے اپنی حد تک کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی اتا پتہ نہیں ہے اس طریقے سے جس طرح ہمارے پیرنٹس بولتے تھے کہ ان کے وقت میں ہوتا تھا وۄنۍ آز یہ سوشل میڈیا زمان چھُنہ آز چھِ أسۍ اکثر وٕچھان سانٮ۪ن تِمن بڑٮ۪ن بُزرگن بیٚنٮ۪ن بایَن فیملین یِمن مدد ضوٚرتھ چھِ آسان تِم چھِ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ ترٛاوان یہِ کیٛاہ مجبوٗری چھِ کہِ تِمن چھُنہٕ کانٛہہ اِدارٕ ہٮ۪کان مدد کٔرِتھ تِمن چھُ پیٚوان سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ پانہٕ کھسُن یہِ چھا اکھ اصل چیٖز کِنہٕ یہِ چھُنہٕ اکھ اصل چیٖز حالانکہِ مےٚ چھُ فخر یہِ وننس پٮ۪ٹھ تہِ کہِ گنٹن منٛز چھِ تِمن یُس مدد چھِ سُہ چھِ واتان سانٮ۪ن لُکن منٛز چھُ یہِ صفت کہِ سُہ مدد چھِ واتان مگر یُس یہِ اپروچ چھُ کہِ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پانہٕ یِوان یہِ چھا اکھ صحیح اپروچ کِنہٕ نہ یہِ چھُ ویسے یہِ چھِ مجبوٗری تِہِنٛز بہٕ وَنہٕ یہِ چھِ مجبوٗری تِہِنٛز نتہٕ چھُنہٕ صحیح اپروچ کینٛہہ تِکیازِ اَتھ منٛز چھُ عزت تہِ نفس یَتھ أسۍ وَنان چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پَنُن عزت آسان پنٛنہِ جایہِ یہِ گوٚژھ نہٕ پانہٕ یُن سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ کینٛہہ کیازِ یہِ چھُنہ ایٚکسپوز پٲٹھۍ گژھان یہِ کُس نفر کُس چھُ یہِ چھُ صحیح تُہُنٛد وَنُن کہِ بٔلکہِ گٔژھۍ اِدارٕ أمِس تانۍ واتٕنۍ مگر چوٗنٛکہِ تیٖتۍ اِدارٕ چھِنہٕ وُنہِ ییٚتہِ کٲم کران کٔشیٖرِ منٛز کینٛہہ ییٖژاہ ضروٗرت چھےٚ یا ضروٗرت منٛد چھِ حاجت منٛد چھِ واریاہ زیادٕ یِہُنٛد تعداد چھُ واریاہ زیادٕ مگر اِدارٕ چھِنہٕ تیٖتیاہ کینٛہہ بیٚیہِ چھُ یہِ چھُ اَسہِ مےٚ یہِ چھُ اَسہِ چھُ اعتراف اَمہِ کَتھِ ہُنٛد أسۍ چھِ مانان سٲری کہِ کٲشُر چھُ أسۍ چھِ سٲری کٲشِر ماشاء اللہ کٲشرِس چھُ اکھ جذبہٕ اکھ أمِس چھُ اکھ فطرتن تھوٚمُت اکھ نرمی اکھ یہِ چھُ یژھان یہِ کٲم کَرٕنۍ مگر یہِ چھَس نہٕ پتہ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ یہِ چھُس نہٕ گایڈنس چھَس نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ تۄہہِ ووٚنوُ صحیح ییٚمہِ ساتہٕ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یِوان چھُ کانٛہہ پرابلِم چھِ گژھان ہاے لایٹ یکدم چھُ گنٹن منٛز تٔمِس ییٖتیاہ پونٛسہٕ سمان مگر ییٚمہِ ساتہٕ اِدارٕ گژھان چھُنہ لُکن نِش اِدارن چھِ واریاہ شک کران واریاہ لُکھ تَتھ چھِ وجہ تہِ کینٛہہ اِدارو کٔر خرٲبی تہِ سُہ تہِ چھُ بِلکُل صحیح بہٕ چھُس مانان تہٕ تَتھ چھِ اِدارن چھُ واریاہ مُشکلات لُکن تام واتنس تام گژھان پتہٕ لُکھ چھِ واریاہ قٲیل کران اِدارن پٮ۪ٹھ بروسہٕ تِکیازِ اِدارس چھِ اکھ کریڈِبلٹی آسان گۄڈٕ پٲدٕ کرٕنۍ لُکن منٛز یوٚتانۍ یہِ کریڈِبلٹی پٲدٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ اِدارٕ تٔمِس ما کرن اِدارٕ پس تٔمِس کرن لُکھ پس نہ کٔرِس گورمینٹ پس تہٕ تٔمِس چھُ اکھ سماجس منٛز اکھ مُقام گۄڈٕ پیٚوان بناوُن اَتھ چھُ لگان ٹایم تہٕ کوٗشِش چھِ کرٕنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پننِس علاقس منٛز بیت المال یِمن أسۍ ونان تِم بناونٕچ کوٗشِش کرہاو أسۍ یا یِم زن والنٹری آرگنایزیشنز چھِ تتھ چھُ قونوٗنی لوازمات آسان پوٗرٕ کرٕنۍ تِم کرو پوٗرٕ أسۍ بناوہاو یِتھۍ اِدارٕ تاکہِ یِم زن تۄہہِ ووٚنوُ ییٖتھٮ۪ن لُکن گوٚژھ نہٕ پانہٕ بذاتہِ کھۄتہٕ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یُن کینٛہہ تِہٕنٛز آیڈنٹی گٔژھ نہٕ ظٲہِر گژھٕنۍ یہِ گٔژھ روزٕنۍ کھُپِتھ یہِ گٔژھ روزٕنۍ چھُپِتھ روزٕنۍ یہِ گٔژھ نہٕ برونٛہہ کُن یِنۍ کِہینۍ تِکیازِ عزتُک نفسُک سوال تِہُنٛد عزت روزِ ہا پننہِ جایہِ برقرار یہِ چھِ اکھ کوتٲہی اَسہِ وٕچھ پوٚز اتھ کُن چھُ دھیان دِنٕچ توجہ دِنٕچ بہت ضروٗرت تِکیازِ سٲنۍ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وَنان ییٚلہِ تُہۍ کٲنٛسہِ مدد کٔرِو سُہ گژھِ نہٕ دٔچھنہِ نرِ کھوورِ نرِ ہٕنٛز پاے لگٕنۍ بالکل صحیح اور بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ییٚمہِ سوالُک جواب ٲسِو دِوان اَمہِ برونٛٹھ کٔرِو تُہۍ کَتھ تعلیٖم ہٕنٛز أسۍ چھِ اکثر وَنان کہِ یُس زن تعلیٖم چھِ یہِ ہسا چھِ اوور آل ڈیولپمنٹ خٲطرٕ بڑٕ ضروٗری مگر اَسہِ چھُ صرف محدوٗد تھٲمٕژ یہِ کاغذ تہٕ قلم تہٕ ڈگری تام بس تَمہِ پتہٕ چھِنہٕ أسۍ سمجھٲنی کہِ یہِ تعلیٖمُک اصل مقصد کیٛاہ چھُ ایم شور کہِ یُس زن تُہنٛدِس اِدارس منٛز وٕنکیٚنس یہِ بچہِ تیار آسہِ گژھان أمِس تعلیٖم آسہِ میلان پتہٕ آسہِ یہِ سۄ تعلیٖم بٕتھِ تہِ کیری کران یہِ آسہِ نہٕ صرف پننُے یوت سونٛچان کینٛہہ تِکیازِ کہِ أمِس منٛز چھُو تُہۍ اکھ خیال تہِ تراوان کہِ یِتھ کٔنۍ زن چٲنۍ مدد سپدے ژےٚ تہِ ہسا چھے بٕتھِ یِتھے کٔنی لُکن ہٕنٛز مدد کرٕنۍ گوٚو اکھ جذبہٕ چھُ أکِس انسانس انٛدر پٲدٕ سپدان
اصل کت کرو تُہۍ آغازس منٛز کہ أسۍ چھِ سٲری سوشل ایکٹیوسٹ مگر اَسہِ چھِنہٕ سۄ ڈائریکشن کِہیٖنۍ رفتہ رفتہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے کیا چھُ تۄہہِ باسان کیٛاہ کرنٕچ چھےٚ ضروٗرت یُس زن سُہ جوش تہٕ سُہ ولول أکِس اِنسانس اندر اگر یِژھ خٲہِشات چھےٚ یِژھ خٲہِش چھےٚ تتھ کِتھ کٔٹھۍ مِلہِ وُتُش وٕچھو تۄہہِ کوٚروٕ پانے بالکل امہِ کتھِ ہُنٛد ذِکر کہِ تعلیٖمٕے یوت چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ بلکہِ تعلیٖم سۭتۍ چھُ تربیت لٲزمی یوٚتانۍ نہٕ تعلیٖم سۭتۍ تربیت آسہِ واریاہ انسان بنہِ انسان کِہیٖنۍ کیٛازِ تعلیٖم چھِ ٹھیٖک پی ایچ ڈی کرو أسۍ ڈگری میلان انجینئرنگ ڈگری کیٛاہ تہِ ڈگری میلہِ مگر اگر نہٕ تربیت آسہِ اَسہِ تیٚلہِ آسو نہٕ أسۍ مُکمل انسان کینٛہہ بالکل یہ چھُ بقول عبدالحد آزاد سون مشہوٗر شٲعر مےٚ چھُ ہمسایہِ گامُک سُہ شٲعر تِمو چھُ ووٚنمُت یہِ گاٹہٕ جار آزمایوم ژاٹہٕ حالن پھیٖرۍ پھیٖرۍ واے تتہِ انسان بننُک امتحانہ آسہِ ہے یہِ وٕچھِو سُہ اوس پانہٕ اُستاد تِمو چھُ سانہِ علاقہٕ واریاہ پرنٲومٕتۍ تِمو وٕچھ تِمو کوٚر تجرُبہٕ کہِ بہٕ ہسا چھُس اُستاد أسۍ چھِ دِوان یِمن تعلیٖم میٹرک پاس چھِ کرناوان تمہِ ساتہٕ اوس میٹرک پاس واریاہ زیادٕ یا بی اے پاس چھِ کران مگر انسان بننُک اگر امتحان کُنہِ جایہِ آسہِ ہا سُہ گوٚژھ آسُن تاکہِ أسۍ وٕچھ ہاو یہِ بنیوا انسان سُہ انسان بناونہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری اَسہِ پننٮ۪ن اسلافن ہُنٛد فالو کرُن پننٮ۪ن یِم زن سٲنۍ اسلاف چھِ روٗدمٕتۍ یِہنٛز سُہ اَسہِ ٹریڈِشنٕز چھِ ییٚتہِ اَسہِ چھُ رِچ کلچر اَسہِ چھُ بڑٕ فخر اتھ پٮ۪ٹھ مگر أسۍ چھِنہٕ سُہ فالو کران کینٛہہ اَسہِ چھُ سُہ پسہِ پُش تروومُت پننِس مٲلِس ماجہِ نِش چھِ تربیت نِنۍ تۄہہِ گٔژھِو حٲران یہِ بوٗزِتھ بٔلکہِ چھُس بہٕ اکثر ونان کہِ مےٚ اوس فادر تِم درٛاے ییٚمہِ دُنیا تِمو اوس 5مہِ تام پوٚرمُت بہٕ اوسُس لا پران مےٚ ٲسۍ 2 سبجکٹ یِم چھِ آسان اَسہِ پروسیٖجر سبجکٹ تٔمِس اوس کٲشِر پٲٹھۍ سورُے تہِ پروسیٖجر پتہ بہٕ پرنوونس کیٛاہ تہٕ بہٕ ہیٚچھنونس تٔمۍ گرِ کٲشِر پٲٹھۍ یِم 2 سبجکٹ مےٚ آیہِ ڈسٹنکشن دۄنوٕنی سبجکٹن مےٚ ووٚن پنٕنۍ پروفیسر یِم مےٚ پرناوان ٲسۍ ہے باقین لڑکن آیہِ واریاہ ژےٚ أکِس شام ژےٚ کیٛاہ کوٗتاہ کمال بہٕ پرنووُن مٲلۍ گرِ دوٚپُن تٔمِس کیٛازِ سُہ کیٛاہ چھُ سُہ چھا پروفیسر سُہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ سُہ چھُ زٔمیٖندار سُہ چھُ دُکاندار تٔمِس چھُ 5مہِ تام پوٚرمُت البتہ تٔمِس سُہ چھُ تجرُبہٕ تٔمِس چھِ ایٚکٕسپیٖرینٕس یِمن 2 سبجکٹن پٮ۪ٹھ سُہ چھُ اکثر آسان عدالتن منٛز وٕچھان تھانن منٛز وٕچھان تہِ چھُ یہِ چھُ اَسہِ پروسیٖجر اَسہِ آسان یا سی پی سی یتھ أسۍ وَنان چھُ ضٲبطہٕ دیوٲنی تٔمِس چھُ ہیوٚچھمُت عدالتن منٛز تٔمۍ ہیٚچھنووُس بہٕ ریونیوٗ تہِ ہیٚچھنووُس بہٕ یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو تٔمِس اوس کانٛہہ ڈگری تٔمۍ اوس نہٕ کُنہِ لا سکوٗلس منٛز پوٚرمُت مگر تٔمِس اوس تجرُبہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ اوس سٲنِس گامس منٛز اکھ حٲج صٲبَک سُہ گُزریو پتہٕ 110 وٲنٛسہِ تٔمِس نِش چھِ مےٚ واریاہ کتھ ہیٚچھمٕژ تٔمۍ اوس نہٕ کُنہِ سکوٗلس منٛز پوٚرمُت مگر تٔمِس اوس تیوٗتاہ زیرک تیوٗتاہ دانا تٔمۍ سٕنٛز تتھ دانٲیی تہٕ تَمہِ تجرُبہٕ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ واریاہ چیٖز ہیٚچھان یہِ چھِ أسۍ آز لیک کران سٲنۍ جوان چھِ لیک کران سٲنۍ بچہِ چھِ لیک کران بالکل اَسہِ چھِنہٕ فرصتٕے سُہ بیٚہنہٕ خٲطرٕ یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ اصل أسۍ چھِ کوٗشِش کران پننٮ۪ن مگر یِم چھِ کم بچہِ اَسہِ نِش کۭتیاہ بچہِ أسۍ چھِ کوٗشِش کران یِمن دِمہو یہِ تعلیٖم سۭتۍ سۭتۍ تربیت حالانکہِ سٲنۍ بچہِ چھِ تِم چھِ پرایویٹ سکوٗلن منٛز پران أسۍ چھِ فیٖس تہِ یِمن دِوان أسۍ چھِ دپان نہ یِمن گژھِ نہٕ محسوٗس گژھُن کہِ أسۍ چھِ شاید یتیٖم تہٕ اَسہِ چھِ تَوَے گورمینٹ سکوٗلن منٛز أسۍ چھِ تِمن تہِ لرِ لور ہُمن سۭتۍ تھاوان جان سکوٗلن منٛز کوٗشِش کران تِمن فیٖس دِوان تَتہِ مگر تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ ڈِبے أسۍ پتہٕ تِمن دِوان پنٕنٮ۪ن ییٚتٮ۪ن تِم اَسہِ نِش روزان تِمن دِوان تربیت تہِ کیٛازِ یِم گٔژھ تُہنٛدی کَتھِ پگاہ یِمن منٛز گوٚژھ جذبہٕ گژھُن یہِ بنُن اُجاگر گژھُن جذبہٕ کہِ أسۍ وٕچھ اَسہِ درٛاے اَمہِ دورٕ منٛز اَسہِ وٕچھ سختی پگاہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم کُنہِ جایہِ واتہٕ ہن یِمن چھِ پتہ تہٕ یِم کرہن پتہٕ سُہ ایڈاپٹ کران پکناوان بلکہِ چھُ اَسہِ چھُ أکِس فِمیل آرفنیجَس منٛز چھِ اَسہِ اکھ سۄ ٲس پانہٕ تہِ آرفنٕے تٔمۍ کوٚر BSc نرسِنٛگ نیٚبرٕ بینگلور سۄ چھِ اَسہِ تِم وارڈن وۄنۍ تَتہِ سۄ چھِ زیادٕ اِفیکٹِو یُس زن اَمہِ برونٛہہ آسہِ أسۍ وجہ چھُ تَتھ یِہوے کیٛازِ تٔمۍ چھُ پانہٕ تہِ وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ ڈگری تہِ چھِ کٔرمٕژ بیٚیہِ چھُن پانہٕ وٕچھمُت تجرُبہٕ تہِ چھُس سۄ چھِ زیادٕ اِفیکٹِو سۄ چھِ زیادٕ یِم چیٖز چھِ یِم چھِ بالکُل اگر أسۍ یِمن تربیت دِوو اصل پٲٹھۍ واتناوو یِمے بنن پگاہ قومٕکۍ لیٖڈر یِمے پکناوَن قوم پگاہ برونٛہہ تہٕ یِمے بنن پگاہ تِم ذٔریعہٕ تِمن لُکن خٲطرٕ یِمن یِتھٕے کٔنۍ وتھ ہاوان وول گژھِ کانٛہہ آسُن تہٕ دوٗردرشن تہِ چھُ وتھ ہاوان وولٕے تہٕ اتھ منٛز تہِ چھِ سٲنۍ کوٗشش آسان کہِ یِم سٲنۍ نوجوان چھِ تِمن تانۍ واتن تِم سٲری اِمپاٹنٹ اپڈیٹ یِمن تِمن ضروٗرت لگان تہٕ وٕنکیٚس چھُ اَسہِ یپٲرۍ اکھ روزگار سیگمنٹ سٹوڈیو 2 منٛز تیار سُہ روزگار سیگمنٹ وٕچھو أسۍ تہٕ تمہِ پتہٕ کرو مزیٖد کتھ پتہٕ سٲنِس مہمانس سۭتۍ تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ JNK ناظرین مکرم صبح خیر روزگار سے متعلق چند اطلاعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا آئیے آج کے گڈ مارننگ روزگار شمارے کا آغاز کرتے ہیں
इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, जे के सैनिक स्कूल मानसबल गांदरबल को टीचिंग नॉन टीचिंग की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 14। असामी की तफसील यूँ है: TGT फिज़िक्स 1 असामी, TGT मैथमेटिक्स 1 असामी, TGT उर्दू 1 असामी, लाइब्रेरियन 1 असामी, अकाउंटेंट 1 असामी, अकाउंट्स असिस्टेंट 2 असामियाँ, सीनियर असिस्टेंट 1 असामी, जूनियर असिस्टेंट 1 असामी, मैट्रन हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट 2 असामियाँ, मेस मैनेजर 1 असामी और कैटरिंग असिस्टेंट 1 असामी। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है। मुकम्मल तफासिल के लिए स्कूल की वेबसाइट www.jksainikSchool.in का विजिट करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असम की कुल तादाद 275। उम्मीदवारों की उम्र 30 से 45 साल तक मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 23 मार्च 2026 है। मुकम्मल जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.bank.in से रुजू करें। नाजरीन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली की जानिब से कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान के ज़रिए मेडिकल ऑफिसर्स की कुल 1358 असामियाँ पुर की जाएंगी। असामी की तफसील यूँ है: जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स सेंट्रल हेल्थ सर्विस 864 असामियाँ, असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर रेलवेज 450 असामियाँ, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल 14 असामियाँ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली 30 असामियाँ। तालीमी काबिलियत MBBS उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 32 और 35 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए कमीशन की वेबसाइट www.upsc.gov.in से इस्तिफादा करें। सेंट्रल सिल्क बोर्ड को साइंटिस्ट बी प्री कोकून की असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 36। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.csb.gov.in। नाजरीन, IDBI बैंक को असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असम की कुल तादाद 1300। इनमें असिस्टेंट मैनेजर की 200 असामियाँ और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की 1100 असामियाँ शामिल हैं। उम्मीदवारों की उम्र 20 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 19 मार्च 2026 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए बैंक की वेबसाइट www.idbi.bank.in से रुजू करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग को सीनियर रेजिडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। कॉलेज के जिन डिसिप्लिन्स में ये असामियाँ पुर की जा रही हैं उनकी तफसील यूँ है: बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, रेडियो डायग्नोसिस और डेंटिस्ट्री। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल 2026 है। मुकम्मल तफासिल के लिए कॉलेज की वेबसाइट www.gmcanantnag.ac.in से इस्तिफादा करें। और अब आज के गुड मॉर्निंग रोजगार शुमारे की आखिरी नोटिफिकेशन। नाजरीन, NHPC को सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में ट्रेनी इंजीनियर्स की असामियाँ पुर करने के लिए मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 72। असामी की तफसील यूँ है: ट्रेनी इंजीनियर सिविल 11 असामियाँ, ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 35 असामियाँ और ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल 26 असामियाँ। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में BE, BTech या BSc की डिग्री हासिल की हो।
वाज़ेह रहे कि उम्मीदवार के पास गेट 2024 या 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना लाजमी है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल 2026 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.nhpcindia.com। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले शुमारे में रोज़गार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे और इस वक्त आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब का इस रोज़गार सेगमेंट के लिए। और आज के हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ है अब्दुल रशीद हांजोरा साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट है और एक एडवोकेट भी है। और अभी आपने ज़िक्र किया बातों में कि जब आप इन बच्चों को तालीम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इनकी तालीम के लिए इनको एडमिट करते हैं तो ताकि वो मायूस ना हो कि हमें सरकारी स्कूल में डाला है। एक बुनियादी सवाल कि इन बच्चों को मालूम है कि हमारी मदद की जा रही है और जो इसमें यतीम बच्चे हैं इनके जहन का मामला कैसा रहता है? क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके जब हम बात करते हैं, हमारे नौजवान बड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आजकल जो है डील करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। और इन बच्चों को ऐसा तो नहीं कि इनको वो कॉम्प्लेक्स रहता है कि कोई कमी है जो खल रही है और हमारी मदद एक थर्ड पार्टी से आ रही है या हम में कुछ, हमारी ज़िंदगी में कुछ रह गया है। आप उस मेंटल हेल्थ को किस तरीके से डील करते हैं? क्या काउंसलिंग के प्रोसीजर्स रहते हैं? और इसके अलावा क्या आप एक्सटेंड करते हैं अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ को लेके बाकी बच्चों को जिनको ज़रूरत है इसकी? हाँ बिल्कुल, ये सही है कि जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं इनको एक एहसास कमतरी जिसको हम बोलते हैं वो होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास बाप नहीं है, माँ नहीं है, या किसी के पास माँ तो है लेकिन कर नहीं कुछ सकती, ये ज़रूर है। लेकिन फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, कोशिश करते हैं इनको उस ट्रामा से निकालें, क्योंकि ट्रामा से आए होते हैं। तो चूँकि हमारे ये अभी जो भी ऑर्फनेज यहाँ हमारे भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अब JJ एक्ट के तहत उनको रजिस्ट्रेशन करनी लाजमी है और JJ एक्ट के तहत ये काउंसलर रखना ज़रूरी है, काउंसलिंग करनी ज़रूरी है। उसके लिए एक तो हमारी खुशकिस्मती है कि कुछ लोग वॉलंटरी बेसिस पर, कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं, कभी यूनिवर्सिटी से आते हैं, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं फ्री में ही। और कुछ को हमें पगार पर भी रखना पड़ता है, तनख्वाह पर भी रखना पड़ता है इनकी काउंसलिंग के लिए। और ख़ुद भी हम, चूँकि हमारा एक तजुर्बा भी रहता है, हम तो हमारे कोई प्रोफेशनल काउंसलर तो नहीं है, लेकिन एक तजुर्बा हमने सीखा इनके साथ काम करते करते। तो हम भी कुछ कोशिश करते हैं इनको इस ट्रामा से निकालें, इनको इस मेंटल हेल्थ की इनकी अच्छी तरह से नशोनुमा हो। तो एक्सपर्ट्स को भी लाते हैं कभी, और अच्छी बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी कभी उनका चेकअप करते हैं। और कभी हमारे कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो खुद ही प्रपोज करते हैं, खुद आते हैं इन चाइल्ड केयर सेंटर, हम इसको अब बताते हैं, अब इसको ऑर्फनेज नहीं बताते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर, इस पर आते हैं। तो वो खुद भी अपनी वॉलंटरी सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह से कोशिश रहती है कि इनको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको रहता होगा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये हर एक इंसान में रहता है। अगर मुझे भी आप पूछें तो मेरी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे दिमाग में भी वो असर करती रहेगी, ज़रूर है। लेकिन हमें कोशिश करनी है, हम इतना ही कह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इनको इस ट्रामा से निकालें और इनको अच्छी पोजीशन में लाएं, ताकि इनको ये महसूस ना हो कि हम समाज से बिछड़े हुए थे या हमारा कोई नहीं था। और ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि इनको महसूस वैसा कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। मैंने अभी जिक्र किया कि स्पॉन्सर हम करते हैं 650 बच्चों को, लेकिन तादाद यहाँ लाखों की है, यतीम बच्चों की और गरीब बच्चों की। ये सिर्फ कम्युनिटी को करना है। हमने कम्युनिटी बेसिस पर भी कुछ बच्चे घर में ही रखे हैं, उनको हम, उनकी अगर माँ है या कोई है, उनको हम काउंसलिंग करते हैं, उनके बड़े बुजुर्गों को, ताकि वो उनको अपने घर में ही रखे। और उनकी हम माली आनत करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, कभी कुछ करना होता वो करते हैं। इस तरह से उनकी मदद। हाँ, इस तरह ये भी हमने रखा है, एक्टिविटी भी है। मेरे ज़हनस मज वोतलो ये सवाल यम साथ तुई अम्स कथ हुन जवाब छ दिवान सो ये जे अगर घर ते आसना चलाउन इमा पाकि छोरु अत छ पोस लागन तो पकनाउन छ ये घर। वनी यम साथ तुई अख युता बोर्ड इदार छु चलावान तो स छ वारिया बच्चे, वारिया फैमिलीज यम जन तोही पेट अस हेको ये वन कि तो स मुंसलिक छ तु छु तिहिंज माली मामलत करान।
یہ ادارے کت کٹ چلان سورس آف انکم کیا چھو تۄہہِ؟ آئی بالکل یہ واریاہ اہم سوال تو کیازِ پونسہٕ بغٲر نہ چلہِ گرٕ نہ چلہِ کانٛہہ ادارٕ تہٕ نہ چلہِ دوٗردرشن یہ چھُ ضروٗری پونسو سۭتی چھُ سون ادارٕ تہِ چلان وۄنۍ یِم چھُ سوال یہِ پونسہٕ کتہِ چھِ یِوان چوٗنٛکہِ آز کل چھُ اَسہِ منٛز گورمنٹُک چھُ بڑٕ زبردست دباو آسان یِمن ادارن کہِ مانِٹرنگ چھِ أسۍ چھِ خۄش تتھ أسۍ چھِ دپانٕے لُکھ تہِ گژھن مانِٹر کرٕنۍ تہٕ گورمنٹ تہِ اگر مانِٹر کرِ اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اعتراض حالانکہِ گورمنٹُک چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ گرانٹ اِن ایڈ تران بٔلکہِ آسُن گوٚژھ گورمنٹُک گوٚژھ آسُن یِم زن رجسٹٲرڈ ادارٕ چھِ رِکاگنایزٕڈ ادارٕ چھِ تِمن گوٚژھ آسٕنۍ یِم کامہِ کرنہٕ خٲطرٕ گرانٹ اِن ایڈ بٔلکہِ 15 ؤری برونٛہہ اوس آسان تہِ سُہ کوٚرُکھ پتہٕ بنٛد البتہ چھُ گورمنٹ آز اَسہِ مانِٹر کران تِم چھِ وٕچھان تُہۍ رِسورسز کۭتیاہ چھِ تُہنٛز آمدنی کۭژاہ چھِ خرٕچ کتھ پٮ۪ٹھ کوٚروٕ رِپورٹ تِم منٛگان سُہ چھُ ٹھیٖک چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ آسان پرٛٮ۪تھ ؤری آڈِٹ کرُن پنُن انٹرنل آڈِٹ چھُ آسان اَسہِ چھِ 2-3 سورسز آسان یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ چلاوان چھِ سُہ گوٚو اکھ سورس چھُ اَسہِ یُس آز چھُ ماہِ رمضان ماہِ رمضانس منٛز چھِ أسۍ سون چھِ آسان زیادٕ پہن حظ یتھ أسۍ ونان فصل لونُن آز چھُ چوٗنٛکہِ اکثر سٲنۍ مُسلمان بٲے بیٚنہِ یِم چھِ کوٗشش کران ماہِ رمضانس منٛز کرہو أسۍ نظرُ نیاز تہٕ بیٚیہِ زکات یہِ دِمہو أسۍ ییٚتھۍ رٮ۪تس منٛز کیازِ 7 گنا ثواب زینہو زیادٕ سٲنۍ کوٗشش حظ روزان لُکن تام واتنٕچ سوشل میڈیا کہِ ذٔریعہٕ اخبارو ذٔریعہٕ 1 to 1 تہِ اگر کُنہِ ساتہٕ گژھِ مُلاقات یِمن البتہ گاڑِ واڑٮ۪ن منٛز چھِنہٕ أسۍ پھیران کینٛہہ سُہ گرٕ پتہٕ گرٕ چھِنہٕ گژھان کینٛہہ تِکیازِ تمہِ سۭتۍ چھُ ناو گژھان بدنام یِمن NGO ہٕنٛدۍ وغٲرٕ تتھ چھِ أسۍ خٕلاف أسۍ دپان تِم ہسا کٔرِو کِہینۍ بٔلکہِ یِیِو پانہٕ وٕچھِو ییٚلہِ مُتٲثر گٔژھِو تیٚلہِ دِیِو پونٛسہٕ تہٕ أسۍ چھِ یہِ چھُ اکھ اَسہِ یہِ پبلِک ڈونیشن یتھ أسۍ ونو زکات صدقات نیاز وغیرہ یہِ چھُ بوٚڑ سورس دوٚیِم چھِ اَسہِ پنٕنۍ ممبٲرٕس آسان یِم زن اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ ممبر تِہُنٛد چھُ اکھ سُمال کنٹربیوٗشن اکھ آسان تہٕ بیٚیہِ چھُ اکھ آسان اَسہِ کینٛہہ ڈونر چھِ تِم چھِ اَسہِ چھُ مِنِمم تھوٚمُت $100 چھِ أسۍ منتھلی دِوان کینٛہہ ڈونٲرٕس سُہ تہِ چھُ اکھ رقم جمع گژھان یہِ چھُ منتھلی گژھان سانٮ۪ن اٮ۪کاونٹن منٛز جمع $100 یا اَمہِ ہیوٚر تہِ دی کانٛہہ یہِ چھِ 3 چیٖز اَسہِ 3 سورس یِم اَسہِ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ پکان چھِ وٕنکٮ۪ن تہٕ یِمے چھِ بیٚیہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ آسان فارِن پروجیکٹ یتھ زن FCR أسۍ ونان چھِ پر سُہ چھُنہٕ سارنٕے NGO ہن گژھان کینٛہہ سارنٕے والنٹیر سُہ چھُ گژھان تِمنٕے یِمن زن یہِ آسہِ FCRA رجسٹریشن آسہِ تِمن چھُ سُہ چھُ وۄنۍ واریاہ کم سُہ چھُنہٕ تِم پروجیکٹ میلان کینٛہہ سُہ چھُ خاص اکھ پروجیکٹ آسان کُنہِ فارِن NGO یُک سُہ تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان اچھا گوٚو یِتھ کٔنۍ چھِ تۄہہِ فنڈِنٛگ گژھان تہٕ یُس یہِ آخری مِنٹ چھُ پروگرامُک تۄہہِ چھِ سٲری وٕنکیٚس یِم لُکھ چھِ تِم چھِ وٕچھان ناظریٖن سٲنۍ تُہنٛز کیاہ میسیج روزِ تِمن خٲطرٕ وٕچھو سون میون آسہِ گُزٲرِش یِہے کہِ یِم زن سٲنۍ آز چھُ چوٗنٛکہِ ساروٕے ہُنٛد دۄہ تہِ یِم زن سٲنۍ بحثیت ساروی حق چھِ حقُک خٲطرٕ گژھِ لڑُن أسۍ چھِ کوٗشش کران تِمن حقن خٲطرٕ لڑنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ عارفن چھُ تٔمِس تہِ چھِ پنٕنۍ حق بچہِ چھِ چایلڈ رایٹٕس چھِ تِمن چھُ حق وُمین چھِ تِمن چھُ وُمین رایٹٕس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ پنٕنۍ حق ٲییٖنن دِتمٕتۍ قونوٗنن دِتمٕتۍ سٲنۍ گُزٲرِش کہِ پننٮ۪ن حقو خٲطرٕ لٔڑِو برونٛہہ کُن یِیِو بیٚیہِ چھُ دوٚیِم کوٚمنِٹی سٲنۍ گُزٲرِش کہِ کوٚمنِٹی بٔنِنۍ باحیس کوٚمنِٹی منٛز چھِ سماجس منٛز چھِ کینٛہہ نابرابٔری آسان اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن بنٲومٕتۍ توے سماجس منٛز أمیٖر تہِ تہٕ غریٖب تہِ أمیٖرس چھِ ڈیوٗٹی کاسٹ گژھان أمیٖرس چھُ فرض بنان کہِ سُہ وٕچھِ مےٚ چھِ یہِ دولت بہٕ کرٕ ہا یوٗٹِلایز یہِ یِمن غریٖبن خٲطرٕ بِلکُل پننہِ گرٕ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ شروٗع کٔرِتھ پننہِ محلہٕ پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن ٲشناون گۄڈٕ چھِ پننٮ۪ن ٲشناون سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد تھینک یو سو مچ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 1 گھنٹہ کیسے نکلا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ 9 بجے تک ہمارے ساتھ برابر بنے رہے اور کل کے پروگرام میں پھر نئے 2 میزبان ہوں گے کل کا پروگرام اپنے مقرر وقت پہ 8 بجے ہوگا آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK آج کے اس پروگرام میں مجھے اور اقرا کو دیجیے اجازت اللہ حافظ